अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना के वज़ीर के चंद्रशेखर राव पड़ोसी रियासतों से ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार करते रहे हैं। अब केसीआर ने आज महाराष्ट्र का दौरा किया। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से खास मुलाकात की और तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट कालेश्वरम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी। वाज़ेह है कि 21 जून को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होनी है। इस तकरीब में महाराष्ट्र के वज़ीर आला को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया जा रहा है। केसीआर ने इससे पहले राजभवन में महाराष्ट्र के गवर्नर CH विद्यासागर राव से भी मुलाकात की और उन्हें भी दावतनामा हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कल दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर नीति आयोग इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। बताया जाता है कि नीति आयोग की मीटिंग में तेलंगाना हुकूमत की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत राजेंद्र हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स पर मौजूद मेहदी नवाज जंग कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नए कैंसर ब्लॉक की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर MIM लीडर और नामपल्ली रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज भी मौजूद रहे। राजेंद्र ने इस मौके पर कहा कि कैंसर स्पेशलिटी ब्लॉक का कयाम हैदराबाद की आवरू बिंदु फार्मा की कोशिशों से कायम किया जाएगा। इसकी तामीर पर 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कॉरपोरेट इदारे ने समाजी जिम्मेदारी की हिस्सेदारी के तौर पर इमदाद देने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर सेहत ने इस मौके पर कहा कि फार्मा कंपनी के 20 करोड़ रुपए के अलावा रियासती हुकूमत इजाफी माली इमदाद भी करेगी ताकि कैंसर के मरीजों के लिए असली तिब्बी सहूलियात फराहम करवाई जा सके। అరబిందో ఫార్మా కంపెనీ ముందుకొచ్చి 40 కోట్ల రూపాయలతోటి ఒక క్యాన్సర్ బ్లాక్ని ఇలా నిర్మించడానికి భూమి పూజ చేసుకున్నాం. మా స్థానిక శాసనసభ్యులు గారు మా అధికారులంతా కూడా చేసుకున్నాము. 2018-19 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఈ 40 కోట్ల రూపాయలతో ఇది నిర్మించాలని చెప్పి వారు ముందుకొచ్చారు. కాబట్టి క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి ఒక 250 పైబడి బెడ్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఓపీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది. అత్యాధునికమైనటువంటి రేడియేషన్ టెక్నాలజీ ఏదైతే అందుబాటులో ఉందో ఇక్కడ రేడియేషన్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతాను. ఒక మాట చెప్పాలంటే ఈ ఈ ఈ ఏరియాలో ఈ జాగాలో రాబోయే కాలంలో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఇది ఒక అత్యంత ఆధునికకరణమైనటువంటి ఒక సెంటర్ లాగా విలసిల్లబోతుంది. मगरबी बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स पर हुए हमले के खिलाफ हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में भी जूनियर डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने इस मौके पर एक रैली निकाली। एहतजाज के सबब निम्स अस्पताल की तिब्बी खिदमात ठप पड़ गईं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने यहां पर भी सिक्योरिटी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि जिस वक्त उन पर हमला होता है उसके बाद हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने से मुताल्लिक कई ऐलानात किए जाते हैं, कई बयानात सामने आते हैं, मगर उस पर अमल आवरी नहीं की जाती। एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स ने निम्स के अलावा गांधी अस्पताल और उस्मानिया हॉस्पिटल में भी जूनियर डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। There will be strict implementation of law against the doctors. So in support of doctors, it's not even responding the government. So we all throughout the India, we doctors have started supporting the West Bengal doctors regarding this issue. The prognosis is usually bad, but even though when the doctor had tried to save the patient maximum, but due to the lack of some infrastructure, might be he was unable to do so maximum. But these victims have attacked the doctor and all these things happened, and government in spite of supporting the doctors, whatever the incident happened in the West Bengal is highly condemnable by the not only the medical fraternity, by the every citizen of this country should condemn the act, and the government which has to fulfill the lawful demands of the resident doctors there. She is threatening the junior doctors in the West Bengal. Many other places in the country has failed to provide protection to the doctors, and moreover we can see that the Mamata government has come out and threatened the doctors who are going on protest. So the government has to come and apologize for threatening and also failing to give protection to the doctors. They have to have allowed the police to act impartially, and they have to be given a free hand. The security at the hospitals have to be increased, and doctors have to be given a very safe and secure environment so that we can serve our patients in a more better way. The government is failed to give us a protection special acts so that we could safely work in our first home.
because we would be spending more of the time in our hospital rather than in our home, and we don't feel safe in our home. And how can we provide a better treatment to the patient in such kind of situation? Doctor has to take critical decisions. If the doctor is scared of the patients, then he cannot take this critical decision. Every second, every minute is important. Doctor has to think about the patient prognosis and act accordingly. Now, because of the violence, doctor has to think about his safety. This is indirectly affecting the patient care. So these things have to stop. The limits of brutality has been crossed. So our demand is to provide a safe environment for work, because unless we are safe, we cannot treat the patients well. We need a justice for, because lot of this thing happening to the doctors. So we need a Central Protection Act for the doctors. Something strictly has to be made for stopping the issues in the further state, because we also have families, we also work day and night. We have continuous 18-hour shifts and we have to work here. And this insecure environment, we can't continue with such issues. सीपीआई के लीडरों ने आज तेलंगाना में पार्टी इन्हराफ मामले पर नीम बरहना एहतजाज किया। उन्होंने टीआरएस पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगाया। सीपीआई के लीडर नारायणा ने टीआरएस सरबराह को पड़ोसी रियासत के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से सबक हासिल करने का मशवरा दिया। एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया। వారం రోజుల లోపలనే వెళ్ళి టీఆర్ఎస్ చేస్తా ఉన్నారు. మీరు ఎన్నికైనటువంటి పార్టీ నుంచి రిజైన్ చేసిపోతే మాకు ఇబ్బంది లేదు, కానీ ఎన్నికైన వెంటనే పోయి చేరడం అంటే మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. 8,000 మంది ఓటర్స్ని నమ్మి ఓటేసిన తర్వాత వాళ్ళని నడివేది వించేసి ఇంకో పార్టీకి వెళ్తున్నారే, వాళ్ళందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, వాళ్ళ భార్య బిడ్డలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, అయ్యా ఈ జనాన్ని మోసం చేసినటువంటి ఈ ఎమ్మెల్యే మిమ్మల్ని కూడా అమ్మేస్తాడు, ఇంట్లో పెళ్ళాం బిడ్డను కూడా అమ్మేస్తాడు. అలాంటి ఘోరమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు, జాగ్రత్తగా పడండి. ప్రజల్ని అమ్మేసిన తర్వాత మీరు ఒక లెక్క. ఇలాంటి అవినీతి పరులని ఇంట్లో భార్య బిడ్డ మొదలుకొని బయట వాళ్ళ దాకా అసహించుకోవాలా. అందుకని మేము అర్థం చేస్తున్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూసినా సరే ఈ కేసీఆర్ నేర్చుకోవాలా. మా మిత్రుడు అన్నాడే, జగన్మోహన్ రెడ్డి కాళ్ళ కింద 100 మాటలు దూరినా కూడా కేసీఆర్కి బుద్ధి రాదు. పక్క రాష్ట్రం నుంచి నేర్చుకోండి. ఎందుకు ప్రయాణిస్తున్నారు? పైపచ్చి మీకేం మెజారిటీ బాగుంది కదా, మెజారిటీ బాగుంది ఎందుకు ప్రయాణిస్తున్నారు? తర్వాత చేరిన వాళ్ళకి కూడా బుద్ధి లేదా? చేరిన వాళ్ళకి బుద్ధి లేకపోతే చేర్చుకునే వాళ్ళకి బుద్ధి లేదా? చేసిన వాళ్ళకి బుద్ధి లేకపోతే చేరిన వాళ్ళకి బుద్ధి లేదా? ఇప్పుడు దాకా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎట్టబోతారు? ఒక హోమ్ మినిస్టర్గా పనిచేసిన మహానుభావులు ఉన్నారు, మంత్రులుగా పనిచేసిన మహానుభావులు ఉన్నారు. ఏం లేకపోతే బతకలేరా మీరు? పదవులు లేకుండా పోతే మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యానికి నష్టం వస్తూ ఉంది. जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने आज भी पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और एमआईएम सदर अज़ुद्दीन अवैसी भी मौजूद रहे। दाना किशोर ने पुराने शहर हैदराबाद में तरक्याती कामों का जायजा लिया और बारिश के मौसम से पहले ही शहर के नालों की सफाई और मरम्मती कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। तेलंगाना में एमसीए और एमबीए कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए मुनक़दा इम्तिहानात के नतायज आज जारी कर दिए गए। चेयरमैन टीएससीएचई प्रोफेसर पापी रेड्डी ने रिजल्ट का ऐलान किया। 92% तलबा ने इनमें कामयाबी हासिल की है। ख्वाब देखना, मंसूबाबंदी करना और अपने हदफ का हुसूल किसी भी मैदान में कामयाबी के जामिन माने जाते रहे हैं। इसी नजरिए को हकीकत में तब्दील किया तेलंगाना के जिला करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर अहमद अब्दुल्ला ने। अहमद के छोटे लड़के ने नीट और एम्स के दाखिला इम्तिहान में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की और उनका बड़ा बेटा आईआईटी हैदराबाद में जेर तालीम है। एक रिपोर्ट। हैदराबाद के 17 साला अहमद आकिब अली ने मेडिसिन में दाखिले के लिए मुनक़दा इम्तिहान नेट अंडर ग्रेजुएट 2019 में कुल हिंद सतह पर 242वां रैंक और साथ ही साथ एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस में कुल हिंद सतह पर 71वां रैंक हासिल किया। आकिब अपनी इम्तियाजी कामयाबी को उनके असातिज़ा और वालिदैन की मरहून मिन्नत करार देते हैं। मेरा नीट में 242 रैंक आया, फिर जिपमर में 163 आया, उसके बाद फाइनल एम्स में 71 रैंक आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पहले तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और उसके बाद मेरे टीचर्स और मेरे माँ बाप, उन सब की वजह से और मेरी भी हार्ड वर्क की वजह से आज इतना अच्छा रैंक ला पाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गरीब की मदद करना है
उनके लिए अच्छा करना है। और मुझे ये भी लगा कि मेडिसिन उन लोग के लिए, गरीब के लिए थोड़ा महंगी पड़ जाती है, तो उसे सस्ता करना भी मुझे आगे करना चाहा, तो मैंने BPC लिया। आकिब अहमद के बड़े भाई इरफान अहमद ने भी 2 साल पहले IIT के एंट्रेंस में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की थी और अब IIT हैदराबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, जबकि उनकी बड़ी बहन ने हाल ही में MBBS की तकमील की है। आकिब और उनके भाई बहन की तालीमी मैदान में इम्तियाजी कामयाबी उनके वालिदैन की मंसूबा साजी और इसे रूबा अमल लाने के लिए सख्त मेहनत का नतीजा है। बच्चों की आला तालीम के लिए इस खानदान ने बच्चों पर दबाव नहीं डाला, बल्कि बच्चों को उनकी अपनी पसंद के कोर्स के इंतखाब और उसके हुसूल के लिए हौसला अफजाई की और साथ ही साजगार माहौल फराहम करने का तरीका अपनाया। अपनी औलाद की बेहतर तालीम के लिए इस खानदान ने करीमनगर छोड़कर हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार की। मेनली क्रेडिट जो है 90% बच्चों पे रहेगा और जो है टीचर्स, बाद में जो है सपोर्टिंग जो समझिए पेरेंट्स का रहेगा। माँ का रोल भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली मेरी मिसेज जो है उनको जो जब भी टेस्ट जब कंडक्ट करे, यानी बड़ी बच्चा तो पूरों का एक रिकॉर्ड है हमारे पास, जैसे वो रिकॉर्ड मेंटेन करने से हमको एक आइडिया भी आएगा कि फाइनली जब परफॉर्म करेंगे बच्चा तो इंशाल्लाह कितना रैंक में आ सकता है, एक अंदाज़ा होता अपने को। तो और जो है जहाँ शॉर्ट कमिंग्स है वहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस होते। तो इस तरीके से माँ बाप को चाहिए कि एनालिसिस करे और जो है जाके अब कोई लेक्चरर का जो परफॉर्मेंस सही नहीं है तो लेक्चरर से पूछे कि क्या प्रॉब्लम है। माँ बाप का जो रोल है वो बहुत अहम है। बच्चों को जो है सपोर्ट करना, हर लेवल पे सपोर्ट करना ज़रूरी है। तेलंगाना में मुसलमानों की तालीमी हालत हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्तिमाई हालत से मुख्तलिफ नहीं है। हमारे मुल्क के साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मरहूम ने कहा था, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अहमद अली चाहते हैं कि उनके तीनों बच्चे आगे तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखें। इनके सामने गूगल के CEO सुंदर पिचाई, पेप्सी की साबिक़ा CEO इंदिरा नूवी और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला की मिसालें हैं, जिनके वालिदैन ने भी कभी अपने बच्चों के लिए कामयाबी के ख्वाब देखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। मरकजी मुमलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी को धमकी आमेज कॉल्स के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक 20 मई को इंटरनेट वॉइस कॉल के जरिए नामालूम शख्स ने किशन रेड्डी को धमकी दी। इसके बाद किशन रेड्डी ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। किशन रेड्डी का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। चलिए अब जरा मौसम की बात कर लें। तेलंगाना में मजीद 2 दिनों तक गर्मी की लहर यूं ही बरकरार रहने वाली है। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना में मानसून की आमद के लिए मजीद चंद दिन इंतजार करना होगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद गर्मी की पेश कयासी की गई है। उद्देदारों का कहना है कि 19 जून को मानसून तेलंगाना में दस्तक दे सकता है और इसके बाद रियासत भर में बारिश शुरू हो जाएगी। तेलंगाना में नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही महकमे ट्रांसपोर्ट के उहदेदार भी हरकत में आ गए हैं। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में RTA उहदेदारों ने गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान ऑटोज में गुंजाइश से ज्यादा स्कूली तलबा को ले जाने वाले ऑटो को सीज कर दिया गया। साथ ही ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट और दीगर मुकामात पर RTA उहदेदारों ने स्पेशल ड्राइव के दौरान स्कूली बसेस, गाड़ियों और ऑटोज की जांच की। इस दौरान फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। बेकायदगियों में मुलविस अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। महकमा RTA के उहदेदारों ने अवाम से भी इस ड्राइव में ताउन करने की अपील की है। वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी दिल्ली दौरे पर हैं। जगन मोहन रेड्डी ने आज शाम मरकजी वज़ीर दाखिला और सदर BJP अमित शाह से भी मुलाकात की है। बताया जाता है कि जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वज़ीर से आंध्र प्रदेश की तकसीम के मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए वादों और रियासत की तकसीम के कानून पर अमल आवरी पर तबादला ख्याल किया। वो कल दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नीति आयोग की मीटिंग में भी शिरकत करने वाले हैं। साथ ही मरकज से रियासत के ताल्लुकात में बेहतरी लाने और ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट की तकमील के फंड्स को भी हासिल करने की कोशिशों के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत नाकाबिले बयान है और ये कहना है आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी का।
गुंटूर में मुनक़िदा राजन्ना बड़ी बाटा प्रोग्राम में शिरकत के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की लापरवाही के सबब कई सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। उन्होंने 2 साल का आवाम से वक्त मांगा है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 2 साल के दौरान सरकारी स्कूलों का रोड मैप बदलने का ऐलान कर दिया और 26 जनवरी 2020 से सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे की वालिदा को 15,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। పిల్లల్ని ఎవరైతే బడులకు పంపిస్తారో ఆ ప్రతి తల్లి చేతిలోనూ జనవరి 26వ తారీఖున 15,000 రూపాయల రోజు డబ్బులు చేతిలో పెడతారు. ఈరోజు ఏ తల్లి కూడా తమ పిల్లలను చదివించడం కోసం అవస్థ పడకూడదు అన్న తపనతో చేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి స్కూల్ ఫోటో తీసిన తర్వాత స్కూల్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఈ రోజు ఆ ఫోటోలు చూపిస్తాం. 2 సంవత్సరాలు నేను టైం అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ 2 సంవత్సరాలలో స్కూల్ ఫోటో మళ్ళీ మీకు తిరిగి చూపిస్తాను. మార్పు చేసిన తర్వాత ఆ స్కూల్ ఫోటోలు మళ్ళీ మీకు అందరికీ చూపిస్తాను. స్కూళ్ళలో కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే కావాలో బాత్రూముల దగ్గర నుంచి నీళ్ళ దగ్గర నుంచి స్కూళ్ళలో ఉన్న ఫర్నిచర్ దగ్గర నుంచి ఫ్యాన్ల దగ్గర నుంచి కాంపౌండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చివరికి స్కూళ్ళకు సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పనిని కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ఏమాత్రం కూడా తగ్గకుండా పూర్తిగా స్కూళ్లలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పూర్తిగా క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను అని మీ అందరికీ కూడా మాటిస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళు పోటీ పడే పరిస్థితులకి రావాలి. అది జరగాలి అంటే ప్రతి స్కూలు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కావాల్సిందే. ప్రతి స్కూలు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ చేస్తాం. ప్రతి స్కూల్లో తెలుగు సబ్జెక్టును కంపల్సరీగా కూడా చేస్తానని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ నేను ఇవాళ మాటిస్తా ఉన్నాను. मुश्तरका रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अमरावती में आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस खिताब के दौरान गवर्नर ने कहा कि रियासत की तकसीम के कानून पर अमलावरी के साथ साथ पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर आइंदा 5 बरसों के दौरान गरीबों के लिए 25 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नर ने हुकूमत की पॉलिसीज का भी यहाँ ऐलान किया। इजलास में असेंबली के स्पीकर T सीताराम, काउंसिल चेयरमैन मोहम्मद अहमद शरीफ के अलावा वज़ीर आला NYS जगन मोहन रेड्डी, अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू, अरकान असेंबली और दीगर काउंसिल के अरकान ने शिरकत की। Time for the new government to focus on the immediate concerns, some of which are a consequence of the state bifurcation and rest are consequences of inept handling of challenges emerged post-bifurcation. My government is committed to uplift the downtrodden and the deprived through a corruption-free and inclusive governance. My government will take the path of saturation laid down by the late Dr. Y.S. Rajashekar Reddy Garu while dispensing welfare measures to the eligible without any bearing relating to caste, color, creed or political affiliation. This will ensure doing away with discretionary power, a perceived source of corruption. मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज आंध्र प्रदेश का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत हर तरह से आंध्र प्रदेश के अवाम के साथ है। उन्होंने AP की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना मदद फराहमी का भी यकीन कराया। So many benefits which go even beyond the State Reorganization Act, and how the central government stands committed to ensure the welfare of every citizen of Andhra Pradesh. And I can reassure all the people of Andhra Pradesh through all of you present here today that the central government wants the state of Andhra Pradesh to prosper, and we will work together with the state government for that. Wherever the red lines cannot be crossed, we have offered better packages which were accepted by the erstwhile government. I would urge the new government to study on file all that was discussed, accepted and praised by the erstwhile government, because I believe
that the erstwhile government politicized an issue which was not in the interests of the people of Andhra Pradesh. और इससे पहले पीयूष गोयल ने तिरुपति मंदिर में दर्शन भी किए। इस मौके पर एपी के वजीर सनत गौतम रेड्डी भी उनके साथ मौजूद रहे। तिरुपति मंदिर के हुकाम ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। दुनिया भर में आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया गया। मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। खून का अतिया देने के लिए अवाम में शऊर बेदारी रैलियां भी निकाली गई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मुख्तलिफ तकारीब का भी इनेकाद इस मौके पर किया गया। आम इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के बाद पहली मरतबा तेलुगु देशम पार्टी का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में एन चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। उन्होंने शिकस्त से खौफजदा न होने और अवाम की खिदमत करने की पार्टी कारकुनों को हिदायत दी। साथ ही अवामी मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की भी यहां पार्टी कारकुनों से अपील की गई। ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే రాష్ట్రానికి ఆర్థిక వనరులు చాలా ఎక్కువ, కానీ ఆ ఆర్థిక వనరులు ఏ విధంగా సమకూరుస్తామనే విషయం కూడా ఇందులో కనిపించలేదు. కేవలం నవరత్నాల గురించే ఈ గవర్నర్ ప్రసంగం చెప్పడం బాధ కలిగిస్తుంది. రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగాలంటే ఒక్క నవరత్నాలే కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాట్లాడాలి, గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి మాట్లాడాలి, పరిశ్రమల గురించి మాట్లాడాలి, నిరుద్యోగుల గురించి మాట్లాడాలి, దీనంతటికీ మించి యువత గురించి మాట్లాడాలి. ఎక్కడ కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. ఇంకొక బాధాకర విషయం ఏమిటంటే ఈ రాష్ట్రంలో సగం శాతం బలహీన వర్గాలు ఉన్నారు. 139 కులాలు ఉన్నాయి. కానీ గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో ఒకే 4 కులాల పేర్లు ప్రస్తావించారు. నాయి బ్రాహ్మణులు కానీ, మత్స్యకారులు కానీ, చేనేతలు కానీ, టైలర్స్ కానీ, ఈ 4 కమ్యూనిటీస్కే ఆర్థిక చేయూత కల్పిస్తామని ఈ 4 పేర్లతోనే। और जगन मोहन रेड्डी दिल्ली दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। Because tomorrow is Niti Aayog. In fact, the agenda for my coming here was for tomorrow's meeting of Niti Aayog. That is the agenda with which that is the agenda on which we had come. So tomorrow is the Niti Aayog meeting. So tomorrow we would be representing our case with the Niti Aayog, which is chaired by the Honorable Prime Minister. And in that process, today evening, I had taken an appointment to meet the Home Ministry also to try and prevail on him to also soften Prime Minister's heart on special category status. What tomorrow in Niti Aayog we would definitely be asking for. Speculate on all these things. First of all, there is nothing offered, there is nothing spoken, there is nothing. We have not asked, we have not spoken, and neither did any proposal of that sort come from any quarter. So please don't speculate. तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।